FM. الكلمة ليك 5:38 دقيقة على كاب اف ام. هذه هي التراس قاعدين حتى للثمانية متاع الليل، وضيوفنا مازالوا بحذنا بيان سور. بعد الأخبار مازالوا نكملوا معهم ربيع ساعة درجينا كيك ما نعرفش غازي. ضيوفنا بحذنا بيان سور. Voilà, ضيوفنا بحذنا bien sûr. مازالوا معنا Monsieur Inyo Samarco, assistant et danseur aussi, Qais Chouebi, danseur, ou Madame Laure Delavier, administratrice. Donc نحكيو على spectacle نتاع اليوم. Donc la question que je pose par rapport aux auditeurs qui nous écoutent déjà et qui sont intéressés de voir le spectacle aujourd'hui, par rapport aux gens qui ont eu leur ticket, qu'est-ce que vous pouvez nous promettre par rapport au spectacle d'aujourd'hui? D'être ouvert à la proposition, d'être très attentif. C'est une proposition qui elle laisse personne indifférent. Ce n'est pas une proposition de danse comme on pourrait imaginer, de la danse contemporaine, et c'est pas une proposition de théâtre non plus. C'est une immersion dans un monde très particulier, une proposition artistique absolument originale. Et c'est qui la preuve, c'est le fait qu'on les tourne partout, et de rester les plus curieux possible à cette démarche de l'artiste qui est Maggie Marin, qui est un artiste d'aujourd'hui. ولا يقول اللي اليوم العرض مش يكون بيان سور كيما تعودوا يعرضوه كل مره، واللي خلق النجاح نتاعو هو والتورني الكبيره اللي عملها كونه عرض يعمل يجمع بين الرقص المعاصر والمسرح. ماهوش رقص معاصر كامل وماهوش مسرح، دونك الميلونج هذايا اللي صار بين زوز فنون هذوم هو اللي عمل الخصوصيه نتاع العرض. ويقول العباد اليوم اجاو وتفرجوا ومش تشوفوا حاجه اوريجينال على الاخر، حاجه فيها خصوصيه Maggie Marin اللي هي صناعه العرض ذا. Voilà, une dernière question pour Madame Laure Delavier, par rapport à ce qui se passe dans le monde depuis un moment. C'est vraiment c'est devenu un risque de faire des tournées et partir dans beaucoup de pays et voir au fait voir beaucoup de cultures, mais on parle de la sécurité au fait. Donc la sécurité et particulièrement en fait on parle de la Tunisie. Comment vous avez accepté ce risque? Bon, je vais pas dire risque, mais quand même il faut y penser. Qu'est-ce que on y a pensé? Ouais. Première chose, d'une part, on est très attaché à la Tunisie depuis longtemps. C'est pas la première fois qu'on vient et on reviendra. Et effectivement, quand Mouez Mbaret, le directeur du festival d'Hammamet, nous a fait cette proposition de venir, j'ai parlé avec toute l'équipe et on était d'accord pour se dire que c'était important politiquement aujourd'hui d'être présent dans un pays comme la Tunisie qui est proche du nôtre. On est touché de la même manière aujourd'hui. Oui. L'intelligence et la bêtise n'ont pas de frontières. Et nous, on n'en a pas non plus, les artistes n'en ont pas de frontières. D'ailleurs, on est très très impliqués aussi. Il y a notre président, Antoine Manologlou, qui a monté une association avec d'autres, qui s'appelle Artistes sans frontières, pour qu'on puisse continuer, malgré tout ce qui se passe dans le monde et dans nos deux pays qui sont touchés par le terrorisme, continuer à ce que les artistes dépassent ces frontières. Ça s'appelle Artistes sans frontières, cette association justement. Voilà, association اللي عملها الرئيس نتاع الجروب تاعهم اسمها Artistes sans frontières، وقالت اللي الفن ما عندوش حدود كما الذكاء والحمق ما عندهمش حدود. دونك وجاوا لتونس قبل ومازالوا مش يرجعوا لتونس، وتكلمهم معز مدير المهرجان ما تردوش برشا، حكاوا مع بعضهم جوست باش يفهموا الحكايه شنو، وجاوا فرحانين برشا اللي هما اليوم باش يعرضوا في تونس. Voilà, je remercie nos invités d'être parmi nous. Merci à vous. Le mot de la fin, Monsieur Inyo. Venez ce soir, venez et soyons heureux d'être ensemble. C'est vraiment ça, c'est la chose la plus importante. Au-delà de ce qu'on attend d'un spectacle, aujourd'hui c'est déjà devenu un acte important pour nous de faire un spectacle, d'être sur un plateau, et pour le public de venir, de se retrouver rassemblés ensemble dans un lieu pour ouvrir les mentalités. Voilà, merci. Madame Laure. Moi, ce que je dirais, c'est que venez parce que vous avez plutôt l'habitude d'entendre de la musique quand vous venez dans ce théâtre. Bon, il y a du théâtre aussi, mais il faut y prendre maybe comme une partie musicale parce que c'est très musical. Voilà, ça fait rêver, en fait. Exactement. Comme on écoute un concert, on peut venir écouter cette pièce. Voilà. Merci. بون البياسة هذيا بالرسمي معناها يلزم على الأقل تتشاف مرة في الحياة أنا نقول. كون سوا دونسور نعم مسرح عبد لومبدا بانكاجي لاس بيرسون انديفيرون. دونك ان شاء الله نشوفوا برشا عباد يجيو وان شاء الله تعجبكم. ولا العباد قيس اللي يراتيو العرض تاع اليوم يراتيو حاجة مهمة ياسر في حياتهم. مهمة على الآخر.
مهمه على الاخر. دونك العباد اللي يسمعوا فينا ومتردين نمشيو ما نمشيوش بالنسبه لهم برشا عباد خاطر ما يعرفوش بالبلدان البياس هذه ما يعرفوش الجو هذايا وبالنسبه لهم يقول لك رقص ماهوش رقص كما قالت مدام دانس موجود المسرح موجود والموسيقى خاطر دايوغ ان سامبل كليك سور يوتيوب تنجم تشوف ولا كليكي على يوتيوب اكتب ماجي ماران اكتب ميبيت وتلقى الفيديو تلقى فيديو مزيانين اللي هما الفيديو نتاع البياس نتاع اليوم اللي هي حاجه اكسترا اوردينير حاجه مزيانه على الاخر فوالا انا بدي نقول للعباد اللي يسمعوا فينا يجاوا اليوم يتفرجوا في العرض هذا اللي هو اكسبسيونيل مش يكون في الحمامات ما يتعودش ياسر ما يشبهش برشا العروض وما تلقاوش في عروض اخرين ما تلقاوش في مهرجانات اخرين وهذا اللي يخلق الخصوصيه نتاع الحمامات. ميرسي بوكو نورتونا اليوم فرحانين برشا نتشوفوا بعضنا. غازي ميرسي بوكو زاد على المساعده على المساعده المترجم محلف يحكي معاه. احنا راجعين بعد شويه لطفي باش ناقريتكم ما نعرف وين باش نكملوا في لا تراس حتى 8 نتاع الليل. كاب اف ام الكلمه ليك.